नमस्कार। प्रसाद बाइबल स्टडी को स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। आज आलोचना निमंत मु बाछी एक अंश ता हूँ हितोपदेश 14 पर्व 34 पद। हितोपदेश 14 पर्व 34 पद एठार ए प्रकार लिखा जाए, धार्मिकता राज्यर उन्नति जन्माए मात्र पाप नरगणर अपमान। आउ थे कहीदिए, धार्मिकता राज्यर उन्नति जन्माए मात्र पाप नरगणर अपमान। जहाँ परिस्थिति वर्तमान सारा देश में कहतु, मध्यप्राच्य कहतु, समग्र विश्व कहतु, जहाँ परिस्थिति से परिस्थिति पाई आमे कह आमे कौन करिपरिबा जे आम कौन करिवार थिला जे से देशवासी कही दे पारती, हाथ धोई दे पारती। सरकार करिया कथा, सरकार बंदोबस्त करने दरकार, सरकार दायी से तेरे सामग्रिक भाव सरकार, जनसाधारण, पृथ्वीवासी, मध्यप्राच्य, देशवासी, राज्यवासी, गाँ ठू पल्ली ठू दिल्ली ठू ढिंकीशालू ढेंकानाल समस्ते दायी। से समस्ते समस्तंकर किछि ना किछि हस्तक्षेप, किछि ना किछि दोष त्रुटि अच्छी। नले प्रभु केबे भी कौन सी कारण भी देश राज्य बा विभिन्न प्रकार अंचल दुर्घटना, दुर्विपाक, महामारी एसबू जिनस हुआ नहीं जदि देश राज्य अंचल व्यक्तिगत जीवन मध्य कि सामूहिक जीवन मध्य गणचेतनार मध्य जदि किसी दुर्घटना घटुची, किसी विभीषिका घटुची, किसी विपर्यय होउची, तेबे सेथिपाई दायी जनसाधारण। दायी आउ किए न जनसाधारण ही दायी, आमे ही दायी। ये कालीर न्यूज, कालीर खबर मुझे देखुली, यूपी प्राय 100 रु अधिका लोक काल बैशाखी मरीगले। काल बैशाखी मारिदेला 100 रु अधिका लोक काल बैशाखी। आजिर कथा नुह कि कालीर कथा नुह, प्रतिदिन डंगा बुड़ी, प्रतिदिन डंगा बुड़ी, डंगा भासी जाऊँगी देश भितर, देश बाहर, अंतर्जातीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार डैम, नदी, समुद्र, बड़ बड़ सॉरी विभिन्न जगार लोक डंगा पड़ी मरी जाऊँ, बस दुर्घटना हो, गाड़ी एक्सीडेंट, फ्लाइट एक्सीडेंट, निआ लगी चक्कर निआ लगिगला, विभिन्न प्रकार जिनस कि लोक मर जाऊँ। एसबू घटना दुर्घटना द्वारा आम यही संकेत पाँच ईश्वर बा परमेश्वर बा प्रभु आम प्रति टिके असंतुष्ट अटंती। आ युद्धर विभीषिका से पूरा क्लीयर कट, क्लीयर इमेज आम आगे थई दूची जे पृथ्वीवासी ऊपर ईश्वरंकर श्रद्धा नहीं। कारण शास्त्र कहला, दाऊद गोटे लिखिले, परमेश्वर जनसाधारण बा लोक माने तुमर व्यवस्था को व्यर्थ करमती भी कथा लिखा। दाऊद लिखिं जनसाधारण बा लोक माने तुमर व्यवस्था को व्यर्थ कर, व्यवस्था मानुना, संविधान मानुना। व्यवस्था माने कौन? से भागवत, कुरान, बाइबल से सब ही व्यवस्था, से सब ही संविधान। धर्मर संविधान सबुठ ऊर्ध्वे, धर्म पर आसो राजनीति। से धर्मर संविधान को आम मानुना, से व्यवस्था को आम मानुना। तेणु शास्त्र कहला धार्मिकता हूँ राज्यर उन्नति जन्माए किंतु पाप नरगणर अपमान। पाप बढ़ी जाऊँ। आज कथा दिल्ली रे रेप होती, भुवनेश्वर रेप होती, आज खबर कागज शिशु अपराध, महिला अपराध कहले न सरे, से कौड़ा कहले न सरे। सबुदिन प्रतिदिन घटना दुर्घटना घटू, गुंडा तराज, मारपिट, हाण काट, लुट तराज, ए गंजेई माफिया पुलिस मान हस्तक्षेप, गंजेई चालान रे, गंजेई चोरा चालान रे, लुट तराज, साइबर अटैक। मु कालना परदिन 2-4 दिन देखुली जो इलेक्शन कमिशन रो जो वेबसाइट आमर अच्छी, से वेबसाइट को प्राय लक्ष लक्ष थर अटैक हो, साइबर अटैक हो लक्ष लक्ष थर। ये इलेक्शन टाइम पश्चिमबंग आउ से कौन तो तमिलनाडु इलेक्शन समय साइबर अटैक से मात्रा हो, लुट तरा से मात्रा हो, बैंक लुटरा, रबेरी कहले न सर। एते पाप, एते अधर्म हेले राज्य देशर कुआडे उन्नति हम। तेणु राज्य आज खबर कागज धरित्री में पढ़ुली जे राज्य 4 नंबर थिला
ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଫେବୃଆରୀ 28ରୁ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେମିତି ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ ଦେଶ 4 ନମ୍ବରରୁ ଆସିକି 6 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମେ ସେ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବରକୁ ଉନ୍ନତି ଦେଇଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଅର୍ଥନୀତିର। ପୁଣି ଆମେ ଆସିଗଲେ 6 ନମ୍ବରକୁ, 5ରୁ ଥିଲେ ପୁଣି ଏବେ 6କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମାନେ ଗରିବୀ, ଅଭାବ, ଅନାଟନ ଆହୁରି ଜଡ଼ବତ୍ ମାତିଗଲା, ଆହୁରି ଆମକୁ କାମୁଡ଼ି ଖାଇଗଲା। କାରଣ ଆମେ ଅଧାର୍ମିକ, ଆମେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ପରଦିନ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହୁଥିଲି ବାଇବଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ କି ସାଧୁତା ଓ ଧାର୍ମିକତାର ଉପାସନା ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ସାଧୁତା ଓ ଧାର୍ମିକତାର ଉପାସନା ଖାଲି ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାର ହେବନି, ସାଧୁତାର ସହିତ ଧାର୍ମିକତାର ସହିତ। ଆରେ ମଣିଷ କ'ଣ କଲା ଜିଖରୀ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରୁ? ମଣିଷ ନରଗଣ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରୁ? ନା ଦୟା, ନ୍ୟାୟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଦୟା, ନ୍ୟାୟ, ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ସ୍ନେହ ନାହିଁ। ଜନସାଧାରଣ କୂଟ, କପଟ, ଅନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ଧାର୍ମିକତା ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଜନ୍ମାଏ, ମାତ୍ର ପାପ ନରଗଣର ଅପମାନ। ପାପ ହେତୁ ଏସବୁ ହେଉଛି, ବିଭୀଷିକା ହେଉଛି। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଗଲା। ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ବାହନ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରାୟ ପୃଥିବୀରେ କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଘଟିଥାଇପାରେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ିଗଲା, ଜଳିଗଲା ପୁରା। 260 265 ଲୋକ ଜିଅନ୍ତା ଜଳି, ଗୋଟାଏ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଲା। ସେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖବର ରଖିନି ସେ ବିହାରର ସେ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିଲା ନା ମଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଘର ପୋଡ଼ି, ପ୍ରତିଦିନ ନିଆଁ ପୋଡ଼ି, ବଜାର ଘାଟ ମଲ୍ ସବୁଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଏତେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୁର୍ବିପାକ, ବିଭୀଷିକା ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏସବୁର କାରଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ନୁହନ୍ତି କି ଭାରତ ସହିତ ନୁହନ୍ତି। ଆଜିର ଖବର, କାଲିର ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସର ସଙ୍କଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ, ଟ୍ରମ୍ପ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଇନା। ଏସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବି ସେ ଚାଇନା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର। ତେଣୁ ସେ ଲୁକ 21 ନା 24 ପର୍ବର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ମହାମାରୀ ହେବ, ଭୂମିକମ୍ପ। ମୁଁ କୋରାପୁଟରେ ଥିଲି ମାସେ 15 ଦିନ ତଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ସେ ଇଷ୍ଟର ଟାଇମ୍ ରାତି 11ଟା 12ଟାରେ ଭୂମିକମ୍ପ, ସବୁଆଡ଼େ ଭୂମିକମ୍ପ। ଏତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଏତେ ବିଭୀଷିକା ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ପାପ, ଅଧାର୍ମିକତା, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, କୂଟ, କପଟ, ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ଭେଦ, ଛଳ, ଜିତ ଲୁଚିକି ଅଛି। ସେଟା ସାମୂହିକ ଜିନିଷ, ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ସହିତ ବି ସାମୂହିକ ଜିନିଷ। ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶିଲାକେ, ଏକ ମିଶିଲାକେ 100 ହେଉଛି ନା। ସାମୂହିକ ଜିନିଷ, ଗଣଚେତନା, ଜନଚେତନା, ଜନସାଧାରଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଉପଭୋକ୍ତାବାଦ ଜୀବନରେ ଏ ସର୍ବଭୋଗ ସବୁ ଭୋଗ ବିଳାସ ମାତିକି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାତ୍ରାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାତ୍ର ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଧାର୍ମିକତା ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଜନ୍ମାଏ, ମାତ୍ର ପାପ ନରଗଣର ଅପମାନ। ନରବଂଶର ଶ୍ୱାସ ଭାଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଅଛି। ନରଗଣର ଶ୍ୱାସ ଭାଇ ଆମ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ସେ ଜଣେ ନୁହଁ, 2 ଜଣ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି। 100 ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ନୁହଁ, 2 ଜଣ ନୁହଁ। ବସ୍ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାରେ। ଆମକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି? ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆମର ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ପଖାଳ ଭାତ ମାରିଦେଇକି ଶୋଇଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ 8-10 ଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଟାକ୍, ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଘରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାତିଆ ଫୁନ୍ଦୁନି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ତୈଳ ବା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏଇଟା ତ ମୂଳ ସାଧନ। ଯିବା ଆସିବା ନଗଲେ କେମିତି ହେବ? ପନିପରିବା ନାହିଁ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, GDP ହ୍ରାସ, ଦେଶ 4ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 6କୁ ପଳାଇଥିଲା। ଏ ସବୁ କଥାରୁ ଗୋଟାଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଦେଶରେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ଯାହା, ଦେଶ ଯାହା, ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଥା ତ, ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଧାର୍ମିକତାର ଅଭାବ ଅଛି। ରାଇଟିୟସନେସ୍ ନାହିଁ। ଠକ, ଲୁଟ, ମିଛ, ମାୟା। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଧରିକି ବସନ୍ତି, ମାରିଦେବା ତ ଆଉ, ମାରିଦେଇ ଖାଇଦେବା, ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇଦେବା। ସେ ନୈତିକତାର ହୀନ, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ହୀନ, ନୈତିକତା ବିହୀନ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିହୀନ ଜୀବନଯାପନ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି।
ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାହାର ବଢ଼ୁଛି, ସାକ୍ଷର ଏଇ ତ କାଲି ପରଦିନ କଥା, ସୁଖୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଆସିଛି ଏକା, ସାକ୍ଷରତା ହାରର ତାଲିକା ଆସିଛି ଏକା। ସାକ୍ଷରତା ହାର କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶା କୁଆଡ଼େ ତଳ ଆଡ଼ୁ 9 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, 121-22 ଜଣ ଆଜି ବି ଅଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର। 8-7ଟା ରାଜ୍ୟ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଇଗଲେଣି, ସେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ା ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, କହିବି କେତେବେଳେ। ସୁଖୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା ଗୁଡ଼ା ବି ପଛରେ। ସୁଖ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡନ ଧରି ଆମେ ମାତିଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଧାର୍ମିକତା ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଜନ୍ମାଏ। ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ ତ ଅଧାର୍ମିକ, ପାପ, ମିଛ, କପଟ। ଆମେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ନୁହଁ, ପାପୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାପୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ମାନୁନାହିଁ ସିଏ ଆଉ କେତେବେଳେ କ୍ଷମା ପାଇବ ଯେ? ତେଣୁ ସେ କରଗ୍ରାହୀ ଆଉ ପାପୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରଗ୍ରାହୀ ଆଉ ସେ କ'ଣ କାହାର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ବାଇବେଲ ନୂତନ ନିୟମରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପୀ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇକି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ପାପୀ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଫାରୁସି କରଗ୍ରାହୀ, ଫାରୁସି କହିଲେ ମୁଁ ଅମକ ଦେଉଛି, ସମକ ଦେଉଛି, ଦଶମା ଦେଉଛି, ଇଏ ଦେଉଛି, ଛାଡ଼ ବାବୁ ତମ କଥା ପରେ ଦେଖବା, ପରେ ଦେଖିବା। ମଣିଷ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ, ଏତେ ଅଧାର୍ମିକ, ଏତେ ପାପ କଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ଦେଶ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ କାହିଁକି? କିଛି ଅଛି ଆମ ଭିତରେ। ସେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି କି? ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଅଛି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି କି? ହଁ କିଛି ଅଛି, କିଛି ତ ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ସେ କିଛିଟା ହିଁ ଆମକୁ ଆଜି ସର୍ବନାଶ ଆଡ଼କୁ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଧାର୍ମିକତା ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଜନ୍ମାଏ, ମାତ୍ର ପାପ ନରଗଣର ଅପମାନ। ନରବଂଶର ଶ୍ୱାସ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଆଇବେ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିଙ୍କି, କ'ଣ ତମେ ଏହା କର, ସିଆ କର, ଦଶମାଂଶ ଆଣ, ଇଏ ଆଣ, ସିଏ ଆଣ, ସିଏ ଆଣ। ଯାହା ଶୁକ କୀଟ ଖାଇଲା, ଇଏ ଖାଇଲା, ସିଏ କିଡ଼ା ଖାଇଲା, ସବୁ ଫେରାଇ ଦେବା ଆମେ, ତମର ସବୁ ଫେରାଇ ଦେବା। ଶସ୍ୟ ଅଟକ ରଖନା, ଇଏ ରଖନା, ସିଏ ଦୁନିଆ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଧାନ ବିକି ନ ପାରି ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ, ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ। କାହିଁକି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ? ସବୁ ସରକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଭୁଲ, ଆମର ତ୍ରୁଟି, ଆମର ଅପରାଧ, ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କ ଉପରେ, ବାପା ମାଆମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତେ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ବା ସରକାର ଦୋଷୀ ହୁଅନ୍ତି, ମରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମର ପାପ ସେଗୁଡ଼ା, ଆମର ପାପ। କାହିଁକି ତ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକି ମଣ୍ଡି ଉଠି ପାରୁନି? ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନଥିଲା, ଟୋକନ ଦିଆହେଉଛି, କମିଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି 75,000 75 କେଜି, କୁଇଣ୍ଟାଲ, ଅମକ ସମୁକ ଦୁନିଆ। ଚାଷୀ କୁହନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ ଆମକୁ। ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଯେ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ସେଚନ କରିବା, ଆମେ ପାଣି ପକାଇବା, ଗଛ ରହିବା, ଫଳ ଧାରଣ କରିବା ଲୋକ ଈଶ୍ୱର। ଚାଷ ହେଉଛି, ବାସ ହେଉଛି, ବିକ୍ରି ବଟା ହେଇପାରୁନି, ଧାନ ଉଠି ପାରୁନି ମଣ୍ଡିରୁ। ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସବୁଦିନ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଛି, ମୋତେ ଗୋଟାଏ କଥା ଆଘାତ ଦେଉଛି ମନକୁ। କାରଣ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରାଇଟିୟସନେସ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ମା ଜାଣେ ବାପ, ମନ ଜାଣେ ପାପ। ମା ଜାଣେ ବାପ, ମନ ଜାଣେ ପାପ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ପାପଟା ଅଛି, କେଉଁଠି ଠକୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଠକୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ନିଜେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର। ନହେଲେ କିଏ କାହାକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି, ଯାହା ରୋଗ ତ ତା ସେ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଡାକ୍ତର ଓକିଲ, ଆକୁ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ଲୁଚେଇବ ନାଇଁ, ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଜାଗା ଦେଖି ହେଉନି କି ଦେଖେଇ ହେଉନି। ଆମର ମନମାନି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନମାନି କ'ଣ ହେଇଯିବ, କ'ଣଟା କରିଦେବ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ କାହାକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, କି ଲୁଟୁଛନ୍ତି, କି ଅନ୍ୟ ଅସାଧୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବୁଣୁଛୁ ତାହା କାଟୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଯାହା ବୁଣୁଛୁ ତାହା କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ କି ଫିଜିକାଲି କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି କି ମେଣ୍ଟାଲି ଯାହା ବୁଣୁଛନ୍ତି ସେ କାଟିବ ନା। ଯାହା ବୁଣିବା ସେ ଗହମ କାଟିବ, ଗହମ ବୁଣି ଗହମ କାଟିବନି କ'ଣ ଧାନ କାଟିବ କି? ଧାନ ବୁଣିକିରି ଶାଗ କାଟିବ, ଶାଗ କାଟି କ'ଣ ଆମ୍ବ କାଟିବ କି? ଯେଉଁଟା ଯାହା ବୁଣୁଛନ୍ତି ସେୟା କାଟିବ। 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଶ 4 ନମ୍ବରରୁ ଆମେ ତୃତୀୟକୁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ। ଚାଷବାସ, ବେପାର ବାଟ ସବୁଥିରେ ଜିଡିପିରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଗଲା। ଯେମିତି ଫେବୃଆରୀ 28ରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ସେବୁଠୁ ତ ଗଲା ମାସେ 15 ଦିନ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଠେଇ ଗଲେ। ତେଲ ଆସୁଛି, ତେଲ ଟାଙ୍କେର ଅଛି, ଇରାନ ପଠାଉଛି, ଇଏ ପଠାଉଛି, ଚାଲିଛି ତ। ଏବେ ଚିନି ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ, ଚିନି ଆଉ କେଉଁଠି ରପ୍ତାନି ହେବ ନାହିଁ, ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ବନ୍ଦ।
मोदी कहते किणन ये करन सी कर तो समस्त कान पाखे पहुँचीगला खबर कौटा न बाहरिक अच्छे काम पाखे मोबाइल न थी अच्छी सब सरीगला सब पेट्रोल डीजेल कम गाड़ी कौन कारकेट परा कारकेट बोलते परा मुख्यमंत्री मोहन माझी प्रधान नरेंद्र मोदी सब गाड़ी संख्या कमी 2-4 सीमित रखिले सामूहिक गाड़ी व्यवहार करूँ पब्लिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट रे निर्भर कर चलतु पर्सनाल गाड़ी चलातु इमिति परिस्थिति कौन आप चिंता कर कहीं सब हो कारण धार्मिकता पर नाई अधर्म अच्छी अधर्म अच्छी ईर्षा अच्छी हिंसा अच्छी ठक अच्छी लुट अच्छी जोटा कि राज्यर उन्नति जन्मेब नहीं अवनति जन्मेब राज्य को रसातल लगामी कर राज्य को पंक भितर ठेलीदेव इमितर भी विभिन्न प्रकार दुर्घटना अनीति अनैत गण दुष्कर्म लज्जा पुलिस आज पुलिस डीजी मीटिंग डाक मोहन माझी आज डाक पुलिस मीटिंग आईन श्रृंखला समीक्षा कर दिन आज डाक आईन श्रृंखला विपर्यस्त सब कौन सरकार बुझे लोक लोक सब लोक घर सदस्य जब ठीक न रही घर मुरबी कौन कर समस्त कान कौन जे बांधी धर कंट्रोल कर रिमोट कंट्रोल कला भाई मनीष पर आम ये आउज कही क्या हजि सरकार कौन करेंगे जी पार से करना कोटी कोटी लोक शह शह लोक उत्पाद वित्पाद कले कौन हे उत्पाद कले कौन करें आम सेमती कटक दंगा होगा ये दंगा होगा सी दंगा होगा लोक उत्पाद कले कौन करें आम दायी आम मानसिकता दायी आम चिंताधारा दायी विदेश को देखूँ केते डिसिप्लिन लोक मैंने श्रृंखलित लोक मैंने सब आम खाई खाई उत्पात होती धर्मर देश तो बेसी अधर्म हम एटा धर्मर देश न्यायर देश बाबा राज साधु सत मान देश केते धर्म केते उन्नति बुद्धिज्म जैनिज्म केते धर्मर उत्पत्ति ए देश सनातन धर्म बोलते परा से सनातन धर्म से कि स्टालिन से तमिलनाडु कौन गोटे कह पकड़ानी जहाँ जी एमती बुझला तो कहला भाषण तो कहवा कथा नेता आ कौन जहाँ जमी बुझला सनातन को उड़े दियो आमको बुड़े दियो ताकू छिड़े दियो क्या उड़े दियो क्या गड़े दियो जहाँ जमी बुझला जी जमी नेता तो भाषण कह जना भाषण कहवा कथा जहाँ जमी बुझला गोटे कहवा कथा जी जमी कहले से भाषण होगा लोक में भाषण होगा शुणा कथा सार कान दुटा मेला करी खोलिकी शुणा कथा सार सनातन कौन सनातन कौटू आसला सनातन किए सत्य सनातन कौन से जानी कौन जे कहीदेला कौन विश्ववासी आज भारत को विश्वगुरु मानुले तेणु G20 सक्षर सम्मेलन कले कौन हम 2-4 वर्ष आम उन्नति 4 नंबर गला आहुरी 6 को पलैली से मोर गोली घाटी हो मन आत्मिक मन गोली घाटी हो हार्ट मोर कोरी कहीं हृदय मोर कोरी हो कारण धार्मिकता राज्यर उन्नति जन्माए मात्र पाप नरगणर अपमान आमर पाप आम अनीति अन्याय घृण्य ठक लुट मिछ ए डिजिटाल जुगरे ए टेक्नोलोजी जुगरे आम किसी ना कि ठक मिछ मारी कर लोक आखिरे धूली दूँ आखिरे धूली किंतु प्रभु नुह प्रभु को धूली दे पारिबानी ताको दौड़ी टिके लंबा थिबो टिके लंबा थिबो किंतु टाइम आसो इमिति बांधिए तेणु कहा परा समय जब सबक देता है ना आदमी को बड़ा बुरा हाल बना देता है समय जो शिक्षा दिए ना अवस्था खराब कर दिए तेणु कहुए पाठ पढ़ी सारा परीक्षा किंतु आगे समय समय क्षेत्र ठीक उल्टा से पाठ पढ़े आग परीक्षा नब तापर शिखेब रेवलेसन शिखेब आम पाठ पढ़ला परीक्षा दूसु परीक्षा कथा तो पढ़े से नीट ना कौन मेडिकल एंट्रांस ना कौन एग्जाम से साधारण कथा पेपर लिखाटा सबू राज्य सब जगह साधारण हो गला क्या कहवा घर नहीं तो कुंभीर साजी खेत खाई जाए बाड़ क्या कहवा आप छाड़ राजनीति छाड़ पिला भविष्य खेलुन साधारण कथा ये डिजिटल जुग 10th +2 सबू परीक्षा लिखी प्रश्न पेपर लिखी एसबू समस्या नथिले टेक्नोलोजी माध्यम तो से भितर लोक ही से कर सलासुतरा कर सब कर कौन कर केड़े बड़े अपराध सब कर तेणु धार्मिकता राज्यर उन्नति जन्माए धार्मिकता नहीं आम पाखे राइटियसनेस नहीं साधुता और धार्मिकतार उपासना प्रभु चाहती से नैवेद्य देदेले कदली चढ़े नड़िया चढ़े 3 दिन उपवास रही आठु पकड़ प्रार्थना करदे 10 दिन उपवास रही हालुलिया हालुलिया करदे किसी हेनी
आम चिंताधारा आम व्यवहार में साधुतार जीवन दरकार आम अंतर जीवनटा साधु थवा दरकार अनुष्ठ थवा दरकार आम ठक मिछ माया कले हम ना कहवा गोटे करवा गोटे सामंजस्य पार्थक्य रही तो हम ना सामंजस्य ना हम ना फरक रही हम ना तेणु धार्मिकता राज्यर उन्नति जन्माए केबे शिखा एत शिक्षित है साक्षरता हार बढ़ुँ सब जिन बुझुँच मो जनसंख्या आड़क आउ जाऊना कारण मु मझे गोटे पेपर देखुली 2031 भितर ओडिशा बुढ़ा ओडिशा बुढ़ा इमती भी साउथ इंडिया मानक पॉपुलेशन कंट्रोल कर देगी से डिलिमिटेशन प्रक्रिया से कौन जन लोकसभा निर्वाचन मंडली बढ़िया संख्या नहीं तो बहुत होहल्ला है घमाघटा है महिला आमेंडमेंट बिल आसो बोलिक बहुत घनघटा है से भर को मुझे जाऊना नॉर्थ इंडिया मानक पॉपुलेशन टी अधिका अच्छी अधिका संख्या मिल जाए ये सी हे समस्त लगे पड़े पॉलिटिकल पार्टी सब लगे पाटिक सब रेडी जहाँ करवा कथा करदे आ कौन मत लगुच महिला मैंने आम भल पॉलिटिक्स अच्छा से बहुत सरकार दायित्ववान होती संगठन भल अच्छी एकता भल अच्छी तो सरकार चलती तेणु धार्मिकता राज्यर उन्नति जन्माए किंतु पाप नरगणर अपमान आम सब पापी होती पाप कर लुटुंट ठकुंट मिछ माया कर डिजिटल जुगरे साइबर अटाक कर चीफ इलेक्शन कमिशन ता वेबसाइट को एत साइबर अटाक हो पड़ुची लक्ष लक्ष गोटे पेपर मुझे देखुली काला पर तो केते लक्ष थर पुणी अटाक केते लक्ष थर से गोटा दिन 4-6 घंटा भितर केते लक्ष थर अटाक साइबर अटाक किमिति कार फाँकी नहीं जावा से SBI गुड़ाए प्रकार नियम प्रणयन कले जे साइबर अटाक बहुत हवा जोगु सी कहते गोटे घंटा पर लगे 2 घंटा लगे 10,000 टଙ୍କା ट्रांजेक्शन हम OTP आइब फोन कॉल आइब कन्फर्मेशन हम से बैंक क्लाउड स्टोरेज हम इत्यादि कथा बहुत क्रिटिकल हो तेणु कहते सरकार डाले डाले गले लोक पत्रे पत्रे जी पत्रे पत्रे एत असाधुता भल नुह एत ठकमिच भल नुह ये आज खबर पड़ा इंजीनियर पिला गोटे बांधवी को रेप कर भुवनेश्वर दिल्ली जाकि बस गोटे लेडी की रेप हो CCTV कैमेरा देखिकी बांधि पुलिस कारण धार्मिकता राज्यर उन्नति जन्माए अधार्मिक पाप हेतु आमे बुड़ी जाऊँ देश को राज्य को केते शिखेबा केते कहवा तू जेते माठू माठे मु सही दरपड़ा काठे जेते कहले भागवत तोष नईला मोर चित केते कहवा धार्मिकता राज्यर उन्नति जन्म धार्मिकता तो ना आम पाखे साधुता धार्मिकता उपासना ईश्वर चाहती धान बिक्री विभिन्न प्रकार समस्या देखिए जुझुची सरकार ओडिशा प्रथम थर में बीजेपी सरकार अच्छा सेंट्रल 3 थर रही पश्चिम बंगाल प्रथम थर सरकार आसिले बीजेपी सरकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी माटे प्रथम थर बीजेपी सरकार आशा माटे प्रथम थर बीजेपी सरकार आम सरकार कोऑपरेट करवा कौन तांको प्रकार जो पूरा दुर्दशा विपर्यस्त कराऊँ सामने समस्या सब ठिया हो मुंड खराब हो गंजेई चोरा चालाण रेप मर्डर धर्षण काटी फिंगी मरा पिटा हणा कटा पानी संकट जल समस्या खाद्य संकट पेट्रोल डीजेल समस्या एत सब परिस्थिति जुझे किंतु सरकार जनसाधारण जब कपट कर जनसाधारण सपोर्ट न कर केमती हम जनसाधारण बुझा दरकार यहाँ आदि बुझे नहीं जहाँ हम देखा आर पार हो आर पार हो जहाँ हम देखा तेणिकी किए क्या नुह निजप निजे से कि ना सीधा राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है हमारे बापा राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है या हम आ कौन कर जो ईश्वर बेसी अनायत्त हो जाए परिस्थिति आयत्त बाहर पलाए से छाड़ आ गोटे माड्रे राम नाम कर सत्य है कर से जी हो बापा तो पुओ पलू झी तो माँ पलू भाई तो पुओ भाई पलू बाप पलू जमी चलो जे जार लेखा चलो छिंडे दवा लेखा छिंडे दवा आम लेखा छिंडे दवा प्रभु जो जहाँ करेंगे सीधा कथा नो बकवास सीधी बात नो बकवास डर जुले भाविएनि डराव कथा कौच भाविएनि प्रभु परा सी प्रभु क्या डरती इच्छा दुनिया चली इच्छा बिना गचर पत्रटे भी हली पार ना कई चली पार ना कई बची पार ना मनुष्य जिते गर्वी हम जी उत्पाद कर विनाश हम तार
କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ବସନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଯାହାର ପାଦପୀଠ, ଏପରି ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଆମେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ନିମିଷକେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରିବେ ସଂସାର। ଭୂମିକମ୍ପ, ମହାମାରୀ, ବାତ୍ୟା ମାନେ ସେ ହେନ୍ତା କହିକି ଗୋଟା କ'ଣ ଆସିଛି, ହେନ୍ତା କହିକି ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଆସିଛି, ହେନ୍ତା ସେ ଜାହାଜରେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ହେଇଛି ହେନ୍ତା, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ପେପରରେ। ହେନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ସଫା କରିଦେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବନି। ପ୍ରଭୁ ପରା ଯେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବ ସେତିକି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବୈରାଗ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ଦହିବରା ଖାଇ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ମାରିବାଟା ଆଜିକାଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ସହଜ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କହିଲି ମୁଁ, ଧାର୍ମିକତା ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଜନ୍ମାଏ। ଯଦି ଅଧର୍ମ କରିବ, ପାପ କରିବ, ଠକ ଲୁଟ ମିଛ ମାୟା, କାହାକୁ ଠକିଦେବା, କାହାକୁ ଲୁଟିଦେବା, ଅସାଧୁ କରିବ, ସଫା ହେଇଯିବ। ଧର୍ମର ଦେଶ, ନ୍ୟାୟର ଦେଶ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଏତେ ଅଧାର୍ମିକ। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଭାରତରେ ଲୋକ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ମାନଙ୍କରେ ଅପରାଧୀମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ଜେଲରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଏଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଜେଲରେ ମିଳିଯିବେ। ଜେଲ ତକ ହିଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମିଳିତେ हैं, ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମିଳିବ, ପାଇବେ ଆପଣ। ସେମିତି ଦେଶ ଇଏ, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ମାନସିକ, କ'ଣ ବୁଝେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଜେଲରେ, ଜେଲଖାନାରେ, ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆପଣ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଆମର କେତେ ରାଇଟିୟସନେସ୍, ଆଉ କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ। ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ଥ ପୂଜାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜେଲକୁ ପଳାନ୍ତି, ଜେଲରେ ରୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେ ଫାଦର, ସେ ବିଶପ, ସବୁ 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 ଏକା ଲାଉର ମଞ୍ଜି। କିଏ ମଣିଷ ନାହିଁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଇଛି କି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଇଛି, ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଇଛି? କିଏ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସି ନାହିଁ, କିଏ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଇଛି କି? ମୋ ଭିତରେ ବି ଯେମିତି ଦୋଷ ଗୁଣ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସର୍ଟ ରୂପ ଅଛି। ମଣିଷ ସବୁ ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ମଣିଷ, ପାପ, ସମସ୍ତେ ତ ପାପି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦେଶକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେଲେ, ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧାର୍ମିକତା ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଜନ୍ମାଏ, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଜନ୍ମାଏ। ଚାଷରେ ବାସରେ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଚାରିକି ପଳେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଯେଉଁ ଛଅକୁ ଆସିଲେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକିରି, ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ିକିରି, ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଗୋଳି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ମୋ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିଛି କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେ କଥା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଯାହା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟିଲା, ଯାହା ମୋ ମନକୁ ଆଇଲା, ମୁଁ ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି। ତାପରେ ତେଣୁ କିଏ କ'ଣ ବୁଝିବ, କିଏ କେମିତି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କରିବ, କିଏ କେମିତି ତାକୁ ପର୍ସନାଲ୍ ନେବ, କି କ'ଣ ନେବ, ତାକୁ ଯାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେମିତି ସେ ବୁଝିବ। ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ନିଜ ହିସାବରେ ଦେଖୁ ନା, ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିବା ଦୁନିଆ ଆମେ ସେମିତି ଦିଶିବ, ରେଡ୍ ହେଲେ ରେଡ୍, ବ୍ଲାକ୍ ହେଲେ ବ୍ଲାକ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍। ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଆମେ, ଯାହା ଯେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଆମେ ଦୁନିଆ ସେମିତି ଦିଶିବ। ତେଣୁ କିଏ ବୁଝେଇଦେଲେ, ବତେଇଦେଲେ କିଛି ବଦଳିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ଲୋକ ତ ସରକାର ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର ବଦଳୁଛି, ତାମିଲନାଡ଼ୁର ସରକାର ବଦଳୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ବଦଳିଲା। ଆଜି ତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ବୋଧେ ସରକାର। ସବୁ ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାଧୁତା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରଳ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗଲା ଏପିସୋଡ଼ରେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହୁଥିଲି, ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲ, ସରଳ କଥା କୁହ, ଲାଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଉପଦ୍ରବ ଯେ ଲାଭ ତୁଚ୍ଛ କର, ରକ୍ତପାତ କରିବା କଥାରୁ କର୍ଣ୍ଣରୋଧ କର, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦର୍ଶନରୁ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କର, ତେବେ ଯେ ଉଚ୍ଚରେ ବାସ କରିବ, ତେବେ ଯେ ଦେଶ ଆଗକୁ ଯିବ, ତେବେ ଯାଇ ଜଳ ଭକ୍ଷ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ଏ ଯେତେ କୁହାହେଉଛି ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। ଆହୁରି ରାଜଧାନୀରେ, କ୍ୟାପିଟାଲରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ସବୁ, ଯେତେ କୁହାହେଉଛି ସେତିକି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଯାହା କହୁ ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟା ହେବ। କେଜାଣି ରେପ୍ ମର୍ଡର କର, ମଦ ପିଅ, ମାରପିଟ ହୁଅ, ହଣାକଟା ହୁଅ, ଲୁଟ, ଏମିତି କହିଲେ ବୋଧେ ଠିକ୍ ହେବ। ତୁମ ଭଲ ହୁଅ, ଲୋକ ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ତ ଓଲଟା, ଆଉ ଦୁନିଆରେ ତ ଠିକ୍ ଓଲଟା। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହିଲା, ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ, ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ, ଯେ ଖୋଳେ ଗାତ ସେ ହୁଏ ନିପାତ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଂସା କରେ ଯଦି ବିନା କାରଣ ଓଲଟା ଫଳ ମିଳେ। ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ, ଗ୍ୟାସ୍, ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲର ସମସ୍ୟାଟା ଦେଖାଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ସମସ୍ୟା, ଲୋକ ହାହାକାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ବିନା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାରେ କେମିତି ଚାଲିବେ? ଏସବୁ ସମସ୍ୟା, ଦେଶ ସାରା ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ସମସ୍ୟା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ସରକାର କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାତ୍ରା ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲନ୍ତା ନାହିଁ କି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆମର ଭୁଲ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଆମେ ଯଦି ମାନନ୍ତେ, ନାଇଁ ଭୁଲ ଲୋକ ଭୁଲ ମାନନ୍ତେ, ଠିକ୍ ଲୋକ ଠିକ୍ ମାନନ୍ତେ, ଯିଏ ଜିତୁ ଅତି କମ୍ରେ ଶାନ୍ତିରେ ଫେରି ଆସୁ, ତାହେଲେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇସାରନ୍ତାଣି। ଭୁଲ ନ ମାନିବା ଲୋକ ଯୋଗୁଁ ତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଲାଲୁ ଯାଦବ କହିଲା ବେଳେ, ତୁମ हमको ନା ଚାହୋ ତ କୋଇ ବାତ नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी ବୋଲି, ସେମିତି କରେ।
तुम्हें हमको नचाओ तो कोई बात नहीं, किसी और को जाओ मुश्किल होगा। तेणु धार्मिकता राज्यर उन्नति जन्मे, मात्र पाप नरगणर अपमान। प्रभु बहुत कथा लिखिं बाइबल, देश राज्य बहुत सन्देश अच्छी, बहुत प्रति वर्ष अच्छी सन्देश, सबको मुझे जाऊनी। तेणु गोटाए कथा कहूँ, आम बुझा दरकार, शिखा दरकार, साधुता धार्मिकता ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। खाली कहवा कुआ मुंडा कपिला क्या आम देशवासी कहली परा, सन्थ साधु मैंने भी जेल में मिले, सेमती के देश ये केवे सुधरवा, केवे बुझा। खाली प्रवचन देले कौन हम, प्रवचन शुणिले कौन, कार्यकारी हवा दरकार, कम बुझा दरकार। 100 कथा लक्षे बही पढ़ले कौन हम, लक्षे कथा बुझे कौन, शुणिले कौन हम। 5टा काम इम्प्लीमेंट हो पार, 5टा कथार इम्प्लीमेंट हो पार, खाली कथा कहले कौन हम। कही देता बर को बुद्धि न पशे घर को बोला बेले पुआ मुंडा कपिला हेल्ले कौन जी जहाँ कम कहे आम लोक साधारणतः ओडिया लोक बुद्धि है कहवा लोकर कथा आम शुणु तू करिकी देखा तापर कर बहुत कर पकई ओडिशा लोक बहुत कर पकई केते इंटरनेशनल खिलाड़ी केते इंटरनेशनल स्टार केते इंटरनेशनल सिंगर केते इंटरनेशनल एक्टर केते इंटरनेशनल प्लेबैक सिंगर केते इंटरनेशनल डांसर बाहरी पड़ते ओडिशार बहुत कर पकई प्रति कथार इगो तू कौन कह आमको कहीदे एमती लोक मरी हजिगला से ह्यूमान चाकर मिला से अभिजित मजुमदार मिले सब मरीगले। तेणु धार्मिकता राज्यर उन्नति जन्माए। धार्मिक हवा शिष्टाचार शिखा संस्कार शिखा समस्ते पापे किंतु भल हवा चेष्टा कले तेणु शास्त्र कहला जी भल हवा चेष्टा करे से महान हो जाए। जे भल हवा चेष्टा करे से महान हो जाए। भल हवा चाहिए भल हेले प्रभु आमको महान करे। ऊपर किए जीव जिसा पुस्तक कालीन वर्तमान एपिसोड कहते ऊपर किए जीव ऊपर किए बस उच्च स्तर किए जीव उच्च किए जीव जे धर्म पथरे चले सरल कथा कहे सरल तो नाई कुटल गरल खाली कपट कपट ही कपट ईर्षा हिंसा द्वेष यू जिनस माति केवे सुधरवा। तेणु कथा लंबू नहीं एत सहित रोचे एत कौच धार्मिक हेले धार्मिकतार रास्तार चले सरल कथा कहले धर्म पथरे चलिले आम सुधरवा। देशर व्यक्तिगत सामूहिक पुणी जमी देश 3 कि 2 की इकोनॉमी हो पार सुपर पावर हो पार सेकेंड सुपर पावर कि थर्ड सुपर पावर हो समग्र विश्व आशीर्वाद कारण हम यहाँ मत बाइबल लिखाई यहाँ मत बाइबल लिखाई ए पीढ़ी ए समय हो पार्टी यहाँ सब बड़ कथा बहुत भविष्यवाणी भारत विषय में बाइबल अच्छी से आइजा 19 हो विभिन्न बही पुस्तक अच्छी विभिन्न प्रकार कथा लिखाई भारत विषय केमती देश आगू बढ़ तृतीय पावर सेकेंड थर्ड पावर हो समग्र विश्व आशीर्वाद कारण हम केमती हम से सब लिखाई। तेणु आम समय रोच आम जीवन काल रोचा बड़ कथा सुधरवा। एबर युवपीढ़ी भारी उद्भ्रांत भारी उत्पात से सुधरवा दरकार। मद पा पीक बहुत बदमाश होती सुधरवा दरकार ना मरवा। तेणु कहली परा आ कि उपाय ना प्रभु किसी कर सीधा राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है गुड़ा उदाहरण आप जानते खबर कागज पढ़ुना खबर रखुना। तेणु निजक सुधार देश सुधर। तेणु शास्त्र कहला निजे बदली जा देश बदली जा। एथि सहित रोची बहुत बहुत धन्यवाद।